नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनम का मूड अरुषा को लेकर कुछ कुछ ठीक होने लगा है। अरुषा कहती है, आपको फहद भाई से नाराज होकर यहाँ नहीं आना चाहिए। इस सब का फायदा तो सज्जल को होगा। उसे तो वो सब कुछ बिन मांगे मिल गया जिसकी उसे चाहत है। सज्जल आपके और फहद के रिश्ते को कमजोर करना चाहती है। इस तरह तो उसे खुल के खेलने का मौका मिलेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो कोई आप दोनों के दरमियान नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता बेएतबारी रिश्ते में जहर जरूर घोल देती है। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों, मगर हकीकत यही है। अनम को अरुषा की कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी। अनम अरुषा को कहती है, सुनो, तुम ठीक कह रही हो। क्या करूं? सजल को जब जब फहद के पास देखती हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। फरीदा आंटी सज्जल को जानबूझकर घर बुलाती हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। अरुषा कहती है, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगी तो सज्जल चूंटी भी आपको तकलीफ पहुंचा सकती है। अनम कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। क्या मैं तुम पर एतबार कर सकती हूँ? अरुषा कहती है, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपना दोस्त समझेंगी तो। अरुषा अनम का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही अनम की नजर सज्जल पर पड़ती है, अनम कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम बार बार फहद के पास जाने से क्या समझती हो कि फहद को मुझसे छीन लोगी? सज्जल कहती है, मुझे फहद से क्या लेना देना। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर जानती हूं कि वो तुम्हारा नहीं है। मुझे तुमसे उसे छीनने की कोई जरूरत नहीं। तुम उसे गुलाम बनाकर रखना चाहती हो, मगर वो तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनेगा। उसका दिल तुमसे जल्द भर जाएगा। देखना, एक दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा और तुम घर खाली हाथ वापस आ जाओगी। अनम की आंखों में खून उतरा हुआ था। अनम सज्जल पर झपटने लगती है। अरुषा अनम को पकड़ लेती है। अरुषा सज्जल को कहती है, जब अनम को फहद के घर आपका आना जाना अच्छा नहीं लगता तो आप क्यों जाती हैं? सज्जल कहती है, वाह क्या बात है, चूंटी के भी पर निकल आए। भूल गई, तुम्हें इस घर में किसी ने दिल से कबूल नहीं किया। ये लोग जब चाहेंगे तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। अरुषा कहती है, आप मेरी फिक्र मत करें। दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने वाले हमेशा नामुराद रहते हैं। सज्जल गुस्से से चली जाती है। आज के बाद तुम भी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। याद रखना, मैं तुम्हें भी सुकून से सांस नहीं लेने दूंगी। अनम एक बार फिर सज्जल का शुक्रिया अदा करती है। जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया, इस तरह तो एक बहन ही दूसरी बहन का साथ देती है। अरुषा कहती है, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। सज्जल बुड़बुड़ाती हुई कमरे में जाती है। चूंटी के भी पर निकल आए। इस अरुषा का तो मैं वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। नौशीन कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सज्जल कहती है, वो अरुषा मुझे आंखें दिखाने लगी है। अहमद कहता है, आपको उनसे जाकर भिड़ने की क्या जरूरत है? और हाँ, आपको अनम आपी के ससुराल जाने की भी क्या जरूरत थी? सज्जल कहती है, तुम तो खामोश रहो। अहमद अपनी माँ को कहता है, अम्मी सज्जल आपी को समझाएं, खुद भी सुकून का सांस ले और उन्हें भी सुकून का सांस लेने दे। सज्जल कहती है, अम्मी इसी थोड़ी अकल दें, ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा। ये भी असद और नवीद की जुबान बोलने लगा है। सज्जल अपने कमरे में जाती है। अहमद, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जिस तरह से मैंने सारे शेयर खरीदे हैं, इसी तरह से ये घर भी अपने नाम करवा लूंगी। अहमद कहता है, अम्मी सज्जल को समझाएं, ऐसा ना हो कि इसकी हरकतों की वजह से हम कहीं के ना रहें, बल्कि आप यूं करें, सज्जल आप ही का ऑफिस में आना जाना बंद कर दें। वैसे भी कुछ दिनों में मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। नौशीन खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ फहद सोचों में गुम है। वैसे तो अनम मुझसे मोहब्बत के दावे करती है, मगर एतबार नहीं करती। अम्मी को भी कई बार मना किया है कि वो सज्जल को यहाँ आने से मना कर दे। इधर नवीद फहद को कहता है, हमने अनम से तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि वो तकलीफ में रहे। हमने तुम्हें बिजनेस सेट करवा कर दिया है तो एक घर भी लेकर दे सकते हैं। नवीद फहद को कहता है, तुम ऐसा करो, अनम को लेकर अलहदा हो जाओ। फहद नवीद को कहता है, नवीद भाई ऐसी बात नहीं है। नवीद कहता है, ऐसी बात नहीं तो और कैसी बात है? अनम मुश्किल में हो और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। फहद कहता है, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नवीद कहता है, आइंदा मैं कोई शिकायत सुनूं भी ना। ज़ैनब भी दिल ही दिल में कहती है, अपनी बहन को
تکلیف پہنچتی ہے تو فہد کو جب دل کرتا ہے کھری کھری سنا دیتا ہے، اور ایک میں ہوں جسے پتھر سمجھ کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے نوید سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ادھر نوید اپنی ماں کو کہتا ہے موم اب آپ میرے ساتھ رہیں گی میرے گھر میں۔ اسما کہتی ہے نوید بیٹا پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ ادھر اسما کو پتا چلتا ہے کہ نوید نے نوشین کے سارے شیئر خرید لیے ہیں۔ اسما کہتی ہے سمجھ نہیں آ رہی نوشین کو شیئر بیچنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسما نوید کو کہتی ہے نوید بیٹا تم نے نوشین کے سارے شیئر خرید لیے ہیں۔ نوید کہتا ہے یس موم، سجل ان شیئر کو بیچنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بیچتی میں نے خرید لیے۔ اسد کہتا ہے مگر بھائی مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں۔ نوید کہتا ہے وہ شیئر صرف میں نے خریدے ہیں، تمہیں تو اپنے عشق محبت سے فرصت ہی نہیں تھی، تمہیں کیا پتا کہ کاروبار میں کیا ہو رہا ہے۔ میں دن رات محنت کر رہا ہوں، تمہاری طرح نہیں جس سے چاہے شادی کر لوں۔ اسما کہتی ہے نوید بیٹا بھول بھی جاؤ، عروسہ اس گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ زینب کہتی ہے آنٹی وہ صرف اسد کی بیوی ہے، وہ کسی بھی طرح ہمارے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، پلیز آپ بھی اسے ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کیا کریں۔ عروسہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اسد کہتا ہے زینب بھابی عروسہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں یہ حق کسی کو نہیں دوں گا کہ کوئی عروسہ کی انسلٹ کرے۔ ادھر عمیر سجل کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اب سجل کو عمیر کے مقابلے میں فہد اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے جتنا عمیر سے کام لینا تھا لے لیا، میری منزل تو فہد ہے، اگر میری شادی فہد سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، پہلے اس کے دل سے اور گھر سے انم کو نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف زینب نوید کو کہتی ہے میں جب جب عروسہ کو دیکھتی ہوں میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، مجھے اس کا اس گھر میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں، تم کسی بھی طرح کر کے عروسہ کو اس گھر سے نکالو۔ نوید زینب کو کہتا ہے کی تھی نا کوشش، کیا ہوا، خود گھر چھوڑنا پڑ گیا، اور تمہیں عروسہ سے کیا لینا دینا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ زینب جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتی ہے عروسہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، زینب عروسہ کو دھکا دیتی ہے، عروسہ کو کافی چوٹیں لگتی ہیں۔ عروسہ کے گرنے کی وجہ سے اسد اور نوید کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سجل اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی، اسما بہت پریشان تھی، پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ جاوید تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیسے سنبھالوں اس گھر کو، یہ ٹوٹ رہا ہے۔ اسد اور نوید جھگڑ رہے ہیں، گھر چھوڑنے بزنس علیحدہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جس گھر کو ہم نے اتنی محبت سے بنایا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ نوشین اسما کو روتے دیکھ کر کہتی ہے جب میں اسما کو روتے اور پریشان ہوتے دیکھتی ہوں تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔